सोनामुखी अंचल जाग्रत सेवाकाली निकटरे भक्त पूजा कर निज मानस्कामना पूर्ण करने सरकारी चाकरी बा बेसरकारी चाकरी करने निमंते सेवाकाली पूजा करती। सोनामुखी हेउछि राज्य पश्चिम बंगर बांकुड़ा जिला एक प्राचीन सहर जहाँ काली कार्तिक नगरी भाव में जनाशुना। एठाकर प्राचीन काली पूजा मध्य गोटे हेउछि सेवाकाली मां मंदिर। स्थानीय किंवदंती अनुसार एही पूजा यात्रीवाही बस ट्रक व्यवसाय सहित जड़ित लोकों द्वारा आरंभ कर युवती हेउ कि युवक पुरुष हेउ अबा महिला कौन चाकरी नथिले जंत्रणा सह्य करने सहज नुहे। पाठपढ़ा समाप्त करने पर युवक युवती माने चाकरी खोजवाई संघर्ष करती। तापरे सेवाकाली मां निकटरे निज व्रत करने पर सेमाने चाकरी पाती। मां को पूजा महाआडंबर करने को निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। सही बेकार युवक माने सोनामुखी सहरर धर्मतला महाआडंबर काली पूजा कर वर्तमान एठारे षष्ठ अन्न सेवा मां काली नाम पूजा करा जाए। भक्त माने विश्वास करती जे जदि आपण हृदय देवी को प्रार्थना करती तेबे आपण को चाकरी सुनिश्चित मिलिबो। तेणु केवल काली पूजा समय नुहे बरं वर्ष सारा ही मंदिर रे भीड़ लगी थाए। कुहଯାଏ जे जदि आपण ही देवी निकट व्रत करती तेबे आपण सरकारी चाकरी सहित बेसरकारी चाकरी मध्य पाई परिबे। तेणु चाकरी खोजुथिबा लोक माने विश्वास एवं भक्तिर आकर्षण सहित दूर दूरांतरु आसीथांती मां सेवा काली मंदिर रे। सोनामुखी सेवा काली निकटरे व्रत करी सरकारी चाकरी पाई परिबे, जहाँ काली कार्तिक नगरी भाव में जनाशुना। एठारे थिबा प्राचीन काली पूजा मध्य गोटे होछि सेवाकाली। बेकारी जंत्रणा सह्य करने सहज नुहे। पाठपढ़ा समाप्त करने पर युवक माने चाकरी खोजवाई संघर्ष करती। तापरे काली मां निकटरे व्रत करने पर सेमाने चाकरी पाती। सेमाने महाआडंबर मां को पूजा करिबे बोली निष्पत्ति नेइछंती। सेही बेकार युवक माने सोनामुखी सहर धर्मतला महाआडंबर काली पूजा करि आछंती। माয়ের नाम হচ্ছে আমাদের এখানে দুটো কালী হতো, একটা হচ্ছে সোলানার কালী, একটা হচ্ছে সার্ভিস কালী। তা আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা ঠিক করলো একটাই যুগ্ম হিসেবে একটাই। তারপরে আমাদের মায়ের নাম হলো শ্রী শ্রী সোলানার সার্ভিস কালী মাতা পূজা কমিটি। তারপরে মায়ের এখানে পুজোটা আমাদের দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে, ছোটো থেকে দেখে আসছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে শোনা কথা 85 বছর ধরে মায়ের পুজো হচ্ছে। সার্ভিস নামটা হচ্ছে আমাদের এখানে আমাদের পাড়ারই মানুষ, তা সে সার্ভিস আর কি বাসের জন্য একটা লাইসেন্সের জন্য খুব মানে চারিদিকে ছোটাছুটি করছিল, পাচ্ছিল না। মায়ের কাছে মানত করার পর সে সার্ভিসের লাইসেন্সটা পায়, তখন থেকেই আমাদের মায়ের নাম সার্ভিস নাম। জন্য দেখুন দূর দূরান্ত থেকে মানুষ কিন্তু এখানে আসে, মাকে ভক্তি করে শ্রদ্ধা করে ভরসা করে। এরপর ধরুন ওই বলে না বিশ্বাস মিলাই বস্তু তর্কে বহুদূর, এইখানে কিন্তু পুরোটাই বিশ্বাস। এবার যদি মা তো এখানে চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে বসে নেই, তারপরে বিশ্বাস করে যদি আসে মা তাকে নিরাশা করে না, খালি হাতে মা কিন্তু তাকে পাঠায় না। হচ্ছে অভিজিৎ চক্রবর্তী, আমি এখানেরই বাসিন্দা। বর্তমান এঠারে ষষ্ঠ সেবা কালী নামে পূজা করা যাଉଛି। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রয়াগ খবর।